गुड मॉर्निंग एवरीवन शुभ सकाळ चलतु आज जानिनवा देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण नहीं आसी चलतु जानिनवा एप्रिल 1 तारिख सोमवार 20टी बड़ मुख्य खबर आपण मानक अनुरोध करुच्ची वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु वीडियो को नुआ आसले वीडियो को लाइक करके साइड थिबा घंटी चिन्ह को दबाई ऑल रे सेट करके रखंतु आपण मानक अनुरोध करुच्ची दर्शक बंधु माने मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु चलतु प्रथम खबर पर नजर पकईबा आजिटू लागू हेबो नुआ आयकर नियम मिलिबो बहुत सुविधा आजिटू आरंभ हेबो नुआ आर्थिक वर्ष लागू हेबो नुआ आयकर नियम गत बजेट बेले केंद्र अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा अनुसार आसंता कालीटू पूर्व भली नुआ और पुराना टैक्स रेजिम्स कायम्स रहिले भी टैक्स फाइलेंस बेले नुआ टैक्स रेजिम्स डिफॉल्ट ऑप्शन रहिबो रेजिम रे मिलिबो अनेक नुआ सुविधा नुआ जेरमिन रे 7 लाख टंका वार्षिक आय पर्यंत कौन सी टैक्स देवाकू पड़िबो नै ता सहित 50,000 रो स्टैंडर्ड डिक्टस को मिसाइले 7.5 लाख 50,000 टंका पर्यंत टैक्स देवाकू पड़िबो नि इहा तार अधिक वार्षिक आय हेले 3 लाख पर्यंत कौन सी टैक्स नै 3 लाख रु 7 लाख पर्यंत 5%, 6 लाख रु 9 लाख पर्यंत 10%, 9 लाख रु 12 लाख पर्यंत 15%, 12 लाख रु 15 लाख पर्यंत 20% और 15 लाख रु अधिक हेले 30% टैक्स देवाकू पड़िबो। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर उपर नजर पकईबा। राज्यर अनेक स्थान रे 2 रु 4 डिग्री जाए कमिबो दिन तापमात्रा पाणीपाग विभागर सूचना राज्य रे गत किछि दिन हेबो ग्रीष्म प्रकोप वृद्धि पाइबारे लागिथिबा बेले आज सकाळे राज्यर अंतर्द्रोणी और उपकूल ओडिशार किछि अंचल सक्रिय घूर्णिबलय एवं काल बैशाखीर प्रभाव रे हालुकारु मध्य धरण वर्षा होईची यह सह पाग मेघुआ रहीची यार प्रभाव रे आगामी 24 घंटा राज्य रे अनेक स्थान रे 2 रु 4 डिग्री जाए दिन तापमात्रा ह्रास पाई पारे परवर्ती 2 दिन मध्य पूर्णबार 3 रु 4 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबार संभावना थिबा नै भुवनेश्वरित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि आज भुवनेश्वर दिन तापमात्रा 36 डिग्री एवं कटक रे 36.6 डिग्री सेल्सियम रेकर्ड करा जायछि गतकाली मालकानगिरी जिल्ला रे सर्वाधिक दिन तापमात्रा 41 डिग्री सेल्सियम रेकर्ड करा जायछि सेहीपरि बलांगीर टिटलागढ़ नयागढ़ एवं बौद्ध जिल्ला रे तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियम ऊपर रेकर्ड करा जायछि चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर ऊपर नजर पकईबा। आईपीएल 2024 हैदराबाद को 7 विकेट परास्त करला गुजरात टाइटन्स निज घरोई ग्राउंड 2024 आईपीएल रो 10तम मैच रे सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट परास्त करिछि प्रथमे बॉलर माने गुजरात पई चमत्कार करितबा बेले बैटर मध्य धुआंधार बैटिंग करी टीम को जितेइले टार्गेट को पीछा करी साई सुदर्शन गुजरात पई 45 रन रो इनिंग्स खेलितिले एवं बॉलिंग रे मोहित शर्मा सनराइजर दल रो 3 विकेट नै बड़ स्कोर करबा को अटकाई थिले टॉस जीतबा पर प्रथम बैटिंग करबा को आसीथिले सनराइजर हैदराबाद 20 ओवर 162 करिके 8टा विकेट हराइले दल रो कोनोसी बैट्समैन 30 रन मार्क अतिक्रम करि पारि नथिले गुजरात बॉलर माने ड्राविस हेड हेनसिन क्लॉस एवं एडन मार्क्रम परि महान बैट्समैन मानकु बांधी रखिले तेबे ए लक्ष्य को गुजरात 19 ओवर 1 बॉल रे पूर्ण करिथिले चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। बीजेडी रु इस्तीफा देवा पर बीजेपी रे शामिल हेले आकाश दास नायक आज बीजेपी रे शामिल होइचंती अभिनेता तथा कोराईर पूर्वतन विधायक आकाश दास नायक गतकाली से अभिमान रे बीजेडी रु इस्तीफा देइथिले तांकु एथर मध्य बीजेडी टिकेट देबो नाही बोली अनुभव करिबा पर आकाश एई पदक्षेप ग्रहण करिचंती भुवनेश्वर बीजेपी कार्यालय रे आयोजित एई मिश्रण पर्व रे दलर सभापति मनमोहन सामल आकाश को दलीय भारतीय दलीय उत्तरीय पिंदई सदस्य भावे ग्रहण करथिले एथिरे आकाश को शताधिक समर्थक मध्य बीजेपी रे शामिल होइचंती एथिरे अभिनेता तथा बीजेपी नेता अरिंदम राय कोराईर बीजेपी नेत्री संचिता महांती चिलिका विधायक प्रशांत जोगदेव प्रमुख उपस्थित थिले चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर ऊपर नजर पकईबा। पाणीपाग नहीं आसिला बड़ खबर 11टी जिला को सतर्क सूचना आज राज्यर पाणीपाग नहीं आसीची बड़ सूचना
ତାହା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହେବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 75,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବ ସୁନା ଦର। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 75,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ସୁନା ଦର। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆକଳନ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ଗତ 6 ମାସରେ ସୁନା 1,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 70,000 ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଏହି ଦର 75,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। 2023-2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ଦିନରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,800 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-2025 ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ 75,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦା କରିବେ ପ୍ରଚାର। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦଳ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ନିକଟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଶିବସେନାଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂତ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହମାସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ବଡ଼ ଖବର ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ମୋସାଦ ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାରିଭ୍ ଲେଭିନ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଜେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଜେଟ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ର ବିମାନ ସେବା ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚାଷୀକୁ ଏଣିକି ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା, ଖାତାକୁ ଆସିବ ଅଧିକ କିସ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏବେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଏହା ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ସାରିଛି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଶରେ ମୋଟ 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା।
धन्यवाद दर्शक बंधु मैंने वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना साइड में घंटी चिन्ह को दबाई ऑल सेट करके रखु सब एमती न्यूज देखिपारे ओडिशा देश विदेश सब सर्वप्रथम देखिपारे आपण मान अनुरोध करुच्ची दर्शक बंधु मैंने आप वीडियो देखुं किंतु चैनल को सब्सक्राइब करके रखुना आप सब्सक्राइब करके रखु सर्वप्रथम एमती अपडेट देखिपारे दर्शक बंधु मैंने धन्यवाद दर्शक बंधु मैंने जय जगन्नाथ।